We all amazing from today we all doing Kannada activity. Shoma Deepti. Ye ele. Very good. Say. Show Rurushi. Yes. Ye. Go back. I. Very good. Shonam. Amma, Ane. Ili, Isha. Ungra, Uta. Rurushi. Ye. Yeni. Yeni. I. Aidu. Ovante. Ovodu. Avashada. Ammangi. Ahantapura. Very good. Shravani. Hi. Shoma. Amma. Ane. Ili. Isa. Yes. Uta. Ungura. Ungula. Which one ungura? Yavadu ungura? Torsi. Ungula. Uta. Uta. Nonusi. Ye ele. Ele. Eni. I. Aitu. Ovante. Oru. Avasata. Ammangi. Ahantapura. Very good. Hi Dhriti. Come friend. ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ತೋರಿಸಿ ಆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಅಮ್ಮ ತೋರಿಸಿ ಆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿಪ್ಪ